ଏବଂ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବି ଖୁସି ଯେ ଉଦ୍ଘାଟନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ତାହା ପୁଣି ଟାଇକୋଣ୍ଡୋକୁ ନେଇ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଖେଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଆତ୍ମପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଖେଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ପିପିଲିରେ ଏଠି ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏ ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ବ୍ୟବହାରିକତାକୁ ଏ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି क्रीड़ा भित्तिभूमि और क्रीडार विकास रे सहयोग लगे समर्थन देव आज दिन में कामना कर जो युवक मानकर जो मैंने आशा भरोसा माननीय मंत्री सूर्यवंशी सूरज आज आम अंचल को आसी आज बहुमुखी इंडोर स्टाडियम की उद्घाटन करागला। आम निर्वाचन मंडल में युवक मान खेलाड़ी मान नुआ पर्व जोड़ीगला आज तेणु आम अंचल विकास इंडोर स्टाडियम आम युवक मान आम अंचल खेलाड़ी मान आगू नापी ये आज गोटे शुरुआत है आम अंचल निश्चित भाव में क्रीड़ा तरफ आम अंचल युवक मान खेलाड़ी मान आगामी दिन में मोहन माझी सरकार बहुत कार्यक्रम हाथ को ने आम अंचल खेलाड़ी मान आरंभ